takuk se bukung song tini kaisa nerong no bela important topic sana musugu tamani bangai nadi nerong do hamba ya faro tamani nerok edisio rang bai nerok phajaya nerong no rang bai paimaya nerong no rang puisa bai paimaya buni lu phunung bai paimaya bono nerok proman khaijak chini edisio jengte pramothana bur doi kabang khe bur doi kaplai khaimani bangai boni yagulo chung ti pramotha to phaijak tabo chini nahar mungtoma ba bubagrani nahar mungtoma ba bobishot projonmo no toma khainai ba chini bobishot generation no toma khainai ba ni busabutei no toma khainai ba bo simen kok bahai ke chini education development khainai hani mangga ang tini belai no important kaisa topic sana muchugo boke education no tini शिक्षा ni tongi ang nerong ni thani request khainai video no kisa please share khaidi jotto ni thani request khayu ang rang paisa ni bangai ba share khadi bo haike sai actually main samani ke ang ke awareness buino siani je sia borok runya borok borok jodi শিক্ষা angke tei socheton angnai hani bangai si video khaya muchugo ke jodi nerok pharo ke ba nerok share comment khai ke ang tei bo phamau tei bo ani bising knowledge no ang bo tei bo ani bising ni je tongmo anu je wan sugmo no ang express khaimau je sia borok no jano mau bono simau main ke nai chini edc problem ke education chi main chini problem ke education tomani bangai problem mani bising tei main problem ke education ke belai no kaisa samunang jangnai bok ke bo bai ni family ni future ni generation ni dofa ni jati ni area ni nokho thung bok bai si depend khayu ningke tabok education system no bahai ang tongo education tabok gnang ni bangai ang tongo rich borok gnang je rich borok gnang borok ni bangai ang tongo bikha ni bangai kring tongo bikha ni bangai kri gnang ni bangai ang tongo bahai ke nai di tabok nang interview rodi thangdi jei kono jago tangdi tabo to competition choli tong ble tabo competition ni market on gnang ni bosar no kaha school phurungnai english medium phurungnai international level national upgrade by phurungnai boroni percentage tongnai high boroni percentage toma high ar chini bikha tangsanai boroni half percentage ngai down dige no bosini ni chini problem je pur borok mane bikha borok ke pur dige thango gnang borok ke saka dige kau bai ke nai di tabo ani baba chakri khaila hanke ano kaha school phurungnai nini baba chakri kha no kaha school phurungnai ke tuition ronai bibinno babe ano rang khorcha khai sa ano kaha ke phurungnai ke ang automatically ang upgrade ing thangnai national level international level by ang competition roni ability ing painai ke chakri ma mane sujog borok manai tabo edison problem khang ke education bahai ke education sitabo nai dini roni area hungdi ni para hungdi ni je jaga hungdi education no je area school hungdi school ni government school edc area o ang sanai kaisa sa ekdom develop kri kaisa no only 1% develop kri edc area ang kok sautong edc ni area ni kok saitong ang tomani bangai edc ni area ni tabo tirpura ni 70% 72% त्रिपुरा नि मोट जे एरिया तंगमानि बने 72% एरिया सि एडीसी एरिया बिसिङो जे बरक तंगनाय मैक्सिमाम के बुखुं बारा हुंदी बुखुं बारा बरक नि मेन कक ओंखां के कक बरक बाय मेन बरक नि प्रॉब्लम ओंखां के लैंग्वेज प्रॉब्लम सि मेन प्रॉब्लम ओंखां के लैंग्वेज प्रॉब्लम मेन कारण ओंखां के कक बरक बाय परे माया जे कोनो borok je kono jati jodi buskang gorok no future no plan khai inke borok ni nijini kok bai nijini basa bai ma phurungnai ekhe nung jepa chesta khai di nung jepa brain krung jepang ting expert di nung agok thangmaya example taba ang kok borok sai tonga ang tintu nerok ni haike je kok borok sanai nerok ni je mother tongue haike ang samaya ang kok borok sai manu hapa ang exactly samaya but ani haike bangla kok bu nirok samaya bo kaisa main problem tabo example language problem ungmani bangi tama khai tongo chini edc ni borok private school convert khai tongo private school pbt private sc private school from tongo private school 95% 95 to 98% borok private school from tongo tomani private school ke boroni kokhe english boroni kokhe tama english hani mangai phurung tongo ike phurung mani bising tei english ho busuk dora nang phurung manai ba English ho busuk jora nang phurungmanai bahai ke nang kusu kamalia main reason nai di English ho phurungmani khe tabo jodi English medium ho phurungna hakhe ni serai no English medium ho phurungna hakhe suppose nini income nai di nini income khe family income khe 10,000 hi rondi per month
10,000 khorok sano phurungmani manni chrai mangni ble masano phurungmani per month 5,000 it's not enough, it's not sufficient per month of 5,000 cover khaimaya any nong jefa chesta khari 5,000 mai phurungmaya mon loge medical tongo transportation tongo te kabang ma tongo nana tia tongo 5,000 ke mangning ke bsu 10,000 nong phurungmana 10,000 bai phurungmalia nini per month to income si 10,000 nong school si 10,000 dona nini nukhungle nini nogle house expenditure nogle kri khanable nini yago zero up to no class 8 jora phurungmanai up to 8 jora 5,000 ke phurungmanai up to class 8 jora boni pore tei phurungmali nang boni pore mas house 10,000 nangu mas 10,000 ingke nang toma khainai ba mucha khaimalia in further jodi bohai angka angke nang toma khainai sarai no baba asu jora pore di class 8 jora pore pore boni pore motak sonai bondo khai dite pore nang ya tei rang paisa kri kha tomani bangai private school thanga nang ba tomani bangai private school thangnang main ke language problem basa kok brok bangla bai pore maya ma thangnai hani bangai ang sanai bohai kabang ma wan sok mani tong chung nijeni dofano nijeni borok no chini leader chungno dokha roi tong naji tabo giya 1947 si India independent dak 1949 si March dak Tripura 1949 March dak Tripura India bai aporo suijak tongo nijini je শিক্ষা স্বাস্থ্য রাস্তা যে তোমার চিকিৎসা মানিব সরকার নেই অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন বাই চলে নাই ফুরুংমানিকে নিজেনি মাদার টাং নিজেনি আমানি ককবাইসি ফুরুংনাই যিনি সংবিধান সুইজাক দङ নিরক তাবো যতনি আগো মোবাইল দङ নাইদি পরেদি সিনাই যে লেখা রঙ্গু যে পরে রঙ্গু বরক ফুরুং সাদ নাইদি সংবিধান সুইজাক দङ নিজে মাদার টাং apa ত্রিপুরাকে ইয়া ত্রিপুরা ইয়া খাসি গারো মিজো বহাই kabang mangjak all except Tripura all India kabang ma bohai boroni demand khai tong borok ibo majak tabo pori tong borok tabo mijuni tabo status nai di mijuni status nai di garuni mes status nai di nagani status nai di boroni status nai di tabo boroni bo roman script krib nijini script krible borok bo kok borok hai kaisa kok samani bai bo beshi easy ke english bai simani english mana roman script o english bai no english ko kaisa language but amon ke roman script a b c bono ke roman script phungta bo bai easy ko gungko bobai tab borok ni language no mada tang no porai tongo borok tau busu jara sokjak wan sok nai di bono hapa sini Tripura ni edisini borok Tripura hunai dofa hunai jati hunai bukhung bara hunai hapa samule khaijana ke kerei thong je sangnai sudu rang belai no borok kahano ke borok sujog loya sudu kaisa political party no ber sakhiya thong political party haino borok kahang ke moroya amani bangi tabo belai khechung kosto nangmani khani ani personally kosto nangmani ke jini education o edisini je government school tongnai government school tongnai bo almost rikha zero profit phai tong oro jaga teacher tongo midday meal tongo thong all facility roi tongo government আমার রাং তো রই তং না বলে বেতন মাসা মাসানি 50,000 40,000 60,000 30,000 কম করে বরক তোমা ফায়দা তংবা ইনকে তাবো সিনি এডিসিনি বড় ওখানকে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম ইংনি বাঙ্গি প্রাইভেট স্কুল কনভার্ট খাইনি মুসুগো প্রাইভেট স্কুল কনভার্ট খাইখানকে রাং থাংনাই 8780 ফুরুংমানাই বনি পরে শেষতেই ফাইমান অমা হাইকে ফিউচার নষ্ট তং স্রাই রগনি যিনি ভবিষ্যৎ জেনারেশন হনাই নিনি বুসাবুক্তি হনাই উসু হনাই বড়নি ভবিষ্যৎ হাইকে দংসং তং apa जों खासिया जों जे बर' दंमानि जों एडिसि बर' ओंखा जे लिडार बानो रनाय लिडार्स दंनाय बरक सुदु रां कायसा मानि only money te mungsa kri बर' मानि रां मा खांके सेस फालपाय बहाय ताबो बुंजाक फिउचार बुंजाक थांदा बुंजाक ताबो नि दुस्रय लाभ करिखा जेने जों ल सिं पैला हाय जेने तंमुं से हाय पैला हा जेने एडिसिनि बर'नि लिडार रनि तंमुं से हाय tab haini buin boy samau ha leader noksi 50,000 rokhe paimau borok le tama ba sai tong namle nike tomang jak jini gorib bikha borok tangsanai borok kintu loge roi tong leader no tabo kaisa ya
no ইতিহাস নাই দি 1965 ni hoite apor simi no ইতিহাস নাই di ain piti no rojak IPFT rojak KTJS no rojak khai tawang maroi tong tapoti promotha no roi tong even ang boti promoter support khai ang ti promoter support khai mani bisinte angke implementation nai kaisa sik de implementation khai ro mau kaisa sik de ma khai mano ang belai kosto nango belai kosto nango are ang kaisa borok khang muslim hungdi ana thuruk sang di whatever you can call me no problem jomai ta hungdi ang je phangdi comment to ko ma haya haya hung to boka kosto nai ang je kaisa success khai khangke kaisa no support khai nangke boroni মান থাই ন তোমানে আং সাপোর্ট খাইয়া বরনি সংবিধানের অধিকার ন তোমানে আং সাপোর্ট খাইয়া তোমানে বরনি কনস্টিটিউশনের অধিকার ন তোমানে আং সাপোর্ট খাইয়া বরনি চরানি ভবিষ্যৎ তোমানে আং সাপোর্ট খাইয়া আনি বছর রাইতং নবলে হানি মঙ্গই যত নেতা ফাইকে হাইকে সুনো পেতুয়া নেতা হুনো রাং চাওয়ানি গে বেলাই কষ্ট বেলাই দুঃখ নাঙ্গো বহাই মানে তোমার সানাই বাবু হাইকে তেই নেরাও যদি সাপোর্ট খাইখাঙ্গে নেরাও সে খাইখাঙ্গে তেই বউ আস্তে 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 আনি তমং নাং ভিডিও প্রকাশ খাইনাই ভিডিও বাই সানাই with Omanyata social media platform, one of the most strongest platform in the world, not only in India, not only in Tripura, all over the world. So education jini edition implementation khai khangke automatically jo all system transfer khai mane all system jong change khai mane all facility jong change khai mane all demand all daily necessary all requirement on je survival khai mane whatever it is we can achieve by education tong khangke chung khai mane थांसा बुंगमानाय यूनिटी बुंगमानाय स्ट्रंग बुंगमाव बुलाय तगलायबाय बुइनो हिंसा खायै जों जीवनो कुछु कामाया जों जीवनो कुछु कामाया बुइनो हिंसा खायके आनो बुनाय दाबो आनो हिंसा खायदे खेना आं थैबायके तमा आं नायबा सनि नों थैबायने ककरि ता आंनि साप्ता जिनि एरियायाव 6-7 जन थैखा वानजिबो दङ जमातियाबो दङ मुस्लिमबो दङ हिन्दुबो दङ थैखाबले तमा तंबा बरनि लाइफ सेस पाइले हा हानि बांगो वान सुगदि जदि लोकनि बांगो सामो खायनायखे दफानि बांगो सामो खायनायखे निजिनि बरकनि बांगै सामो खायनायखे एटलिस्ट साधारण बरक बाय बिखा बरक बाय दुखा तारदि बरनि बुखा दङ बरनि वानसुमो दङ बरनि हारमुं दङ खायमाबन चेष्टा खायदि बरनो लगरदि नै तैबो फाइले भिडियो आस्ते आस्ते जतन हामबाय आसुनो